अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जो मुफ्ती इमरान हनफी और हशमती मौलवी की है। मेरे अजीज दोस्तों, इन आलिमों ने किस तरीके से अहले सुन्नत का मजाक बनाकर रख दिया है वो आप इस रिकॉर्डिंग को सुनकर समझ सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनें और अपनी कमेंट में राय मशवरा जरूर दें। आइए हेलो। सुनते हैं इस पूरी हेलो। कॉल रिकॉर्डिंग को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं गुलाम गौस बात कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना इमरान साहब बात कर रहे हैं। जी हज़रत एक वीडियो चल रही है आपकी हज़रत, एक वो हाँ, सुना तो है। अल्लामा सनाबिल रज़ा खान साहब के ताल्लुक से आपने कुछ बोला है, तो क्या है हज़रत? मतलब ऐसा क्या, ये क्या ज़रूरत आ गई ऐसी बातें करने की स्टेज पे? उनको क्या जरूरत आ गई इस तरह की बातें करने की, ढोलक की और ढोलक की और ढोलों की? कोई क्या? जरूरी था ये मसला उठाना कि जी। मुहर्रम आए तो ढोल बजाओ पहली मुहर्रम से? अच्छा। कोई जरूरी था ये? कल नहीं। जवाब देंगे हम इसको, कल जवाब देंगे उस ठीक आगे। है हज़रत, ठीक है, मैं आपसे कोई लड़ रहा नहीं हूँ, मैं तो आपसे प्यार हूँ, बस आप कहाँ से जबरदस्ती बोल इतना। रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, आप इतना नाराज हाँ, मत होइए। कल मैं जवाब देंगे उसका, बढ़िया ठीक है, वाला जवाब। आप दे दीजिए, मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैं एक खाली अपने कुछ सवालात दे के हाजिर हूँ आपकी बारगाह में ना हज़रत। मैं, आप नाराज मत होइए, मैं आपसे कोई झगड़ा करने के लिए नहीं, फोन नहीं ऐसा किया। है, मैं असल में टेलीफोन पे बहुत लंबी बात नहीं कर पाता हूँ, नहीं कुछ नहीं जी। मजबूरियां हैं। अब हज़रत आप मेरा जो तो ऐसा है, मसला है कि मैं वहाँ तो आ नहीं सकता, और आप भी यहाँ पे कभी आएंगे, मुंबई हाँ पे तो आ रहे आप हैं मुझे मतलब। व्हाट्सएप पे भेजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे व्हाट्सएप पे। नहीं, जवाब का नहीं मसला, मेरा ये सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ हजरत, कि अगर किसी ने कोई, मतलब उन्होंने कहा है ढोल के ताल्लुक से, ठीक है, उनका जो है, तो उसका आप इल्मी तौर पे जो उसका जवाब बनता है कि भाई यहाँ से ये सबूत है, यहाँ से वो, आप वो जवाब दीजिए। मैंने, मेरा बोलने का मतलब ये है। नहीं नहीं, पहले तो कुत्तागिरी का जवाब दूंगा मैं। क्या? जो कुत्तागिरी की है उसने ऑडियो में, पहले यही तो है ना, उसका आप जवाब दूंगा। आप आप हजरत आलिम मुफ्ती कहलाते हो, और आप जब आलिम बात, मुफ्ती कहलाते, आप आलिम बाजारू मुफ्ती जबान कहलाते हैं, इस्तेमाल करोगे। आलिम मुफ्ती कहलाते हजरत हैं, तो आप क्या हमारे बाजारू, पास जबान नहीं है? मेरी बात तो सुनिए, आप अभी अभी तो वही, मेरे पास जबान नहीं है? आप बाजारू अरे जबान मैं तो इस्तेमाल करेंगे, एक सांस में 20 गालियां दे दूंगा। तो ये तो हर गली नुक्कड़ का करता है ना हजरत, फिर बस, आपकी इसमें तो आलिम क्यों मुफ्ती क्यों की क्या की उसने तारीफ हुई? कुत्तागिरी क्यों की वहां मैं ऑडियो यही में? बोल क्यों रहा हूँ कुत्तागिरी की ना, उसने? आप जो बोल रहे कि मैं एक आपने उसे सांस समझाया? में, एक आपने सांस, उसे समझाया? नहीं नहीं, मैं समझ लिया किस मसला, मैं आपसे तरह? मसला समझना चाहता हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं मैं नहीं एक नहीं, सांस में पहले 20 आप गाली उस देता ऑडियो हूँ वाले से हजरत, बात तो कीजिए, ये उसने कौन से बदतमीजी से आलिम का बात की ना। तरीका है हजरत? ये कौन से आलिम का तरीका है कि मैं एक सांस में 20 तक गाली देता हूँ हजरत? ये अरे कौन सी भाई, तारीफ सवाल हुई ये है आपकी? गालियों से, अरे कोई आला आदमी हजरत मुझसे सरकार गालियों से, से, मैंने सुनिए अरे ना आला आज। हजरत सरकार का नाम क्यों ले रहे हो आप लोग? हाँ, बिला वजह की बातें कर रहे आपको हो। छेड़ है क्या आला मसलक सरकार से? आला हजरत के खिलाफ बोलते हो, मसलक आप तो आला हजरत को तो बदनाम आला, करते हो, आला सरकार का सुन्नियत नाम में लेके आप निफाक इतना पैदा करते हो, गुस्सा सुन्नियत क्यों में हो रहे हो? इंतशार पैदा कर रहे हो तुम लोग। ठीक है हजरत, मैं बिला वजह के आप मसाइल इतना को उठा रहे इतना हो क्यों तुम लोग, जदाल में आ रहे हैं? आप और सवाल तो आला सुन हजरत लीजिए। इमाम अहमद रजा का नाम लेते हो तुम लोग। आप 20 गाली दे रहे हैं, पहले आप अहमद आप रजा उसको का नाम ले उसको रहे हैं। ऑडियो वाले को, पहले उस ऑडियो वाले को आप समझाइए, उसने जो मेरे साथ बदतमीजी की है, कौन आप ऑडियो उसके वाला? बारे में उससे, वही जो ऑडियो आपने सुनी है। नहीं नहीं हजरत, मैंने ऑडियो, आपकी जो वीडियो आई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हजरत अरे के एक ताल्लुक की ऑडियो वीडियो। आई है, उस पे कोई समीर नाम का है। नहीं हजरत, मैंने वो नहीं सुना। मैं आपको क्या हाँ, बोल रहा आप हूँ, उसमें मैं जो है आपसे, कि मेरी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो ना आ असल रहे में। हैं, ये जो आ रहे मैं क्या हैं। बोल रहा हूँ हजरत, आप मेरी हाँ बात ही नहीं सुन रहे, आप जबरदस्त, मतलब पूरी बात सुने बिना आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। जी मैंने बताइए। आपको वीडियो बताया कि आपने एक वीडियो में ऐसा बोला है, मैंने किसी की ऑडियो, मैंने वीडियो आपको के, किसने उस कॉल किया मुझे वीडियो उससे, पर किसी की ऑडियो आई है रिकॉर्डिंग करके, लेकिन हजरत मैं उस पर आपसे उसमें बात ही नहीं बदतमीजी कर वो रहा कर रहा हूँ। है, किसी ने बदतमीजी, बदतमीजी वो कर मैंने रहा आपसे है। किया क्या बदतमीजी? हाँ, वो कर रहा है ना। अरे हजरत, मैंने आपसे बदतमीजी किया क्या अभी हाँ, तक? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप तो बताइए। वही तो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ हजरत कि उन्होंने अगर किसी ताल्लुक से, किसी ढोल के ताल्लुक से बैठिए। कोई अपने दलाइल दिए हैं, न तो क्या आप जरूरत उसका, है ढोल के दलाइल अरे देने हजरत की? आप मेरी बात ही नहीं सुन कौन रहे सा हैं। मतलब, ये अहले आप सुन्नत का कौन सा नुकसान हो रहा था अगर ढोल का मेरी मसला ना मेरी आता तो? बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, आप मेरी बात ही नहीं बोलने दे अरे रहे भाई, हैं मुझे। कुर्सी तो दो। ले लीजिए कुर्सी, ले लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, कि जी। उन्होंने जैसे कहा कि ऐलान के तौर अरे आप पर बैठो तो भुट्टी दो। ऐलान के तौर पर ढोल बजाने की रुख्सत है, ठीक है हजरत? जी। हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो फिर ऐलानात सब खत्म करवा दो, ढोल ही बजवा मेरी, दिया करो। अरे हजरत मेरी बात को, मैं तो अरे एक, था कोई वक्त जब लाउड स्पीकर नहीं थे, कोई हजरत वक्त मेरी था अपनी जब बात अजान नहीं रखने, थी। मेरी अपनी बात रखने का मौका देंगे, फिर आप जवाब जी देंगे, मैं बताइए, सुनूंगा। तो बताइए, मेरा कुछ सवाल चाहिए तो। पूरा सुन लीजिए आप, फिर आप बोलिए, मैं सुनने के लिए आपको तैयार हूँ, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, कि उन्होंने एक अपनी तकरीर में ये कहा कि ऐलान के लिए ढोल बजाने के लिए रुख्सत है, उसके जस्ट बाद 15 सेकंड के बाद हजरत ने ये कहा कि ढोल बजाने वाला फासिक है, लेकिन जो आला सरकार ने फरमाया कि वहाबियों देवबंदियों से ताल्लुकात रखना, उनके साथ उठना बैठना ये हराम है, ली। क्योंकि ईमान जाने का खदशा है, ठीक है? बैठिए।
ایمان جانے کا ایمان چلا جائے گا اس کا، جو اعلیٰ سرکار نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تو اس کے تعلق سے جیسے مولوی شمس الدین نے یہ کہا کہ وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے کیا وہابی ہو جائیں گے، تو حضرت نے کہا کہ پھر وہ بھی اگر آپ یہاں بول رہے ہو کہ کافر نہیں ہو جائیں گے تو یہاں ڈھول بجانے سے بھی فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اس کے جواب میں کہا حضرت نے. آپ نے پوری کلپ سنی تھی کیا حضرت، یا خالی ایک ریکارڈنگ وہ 1 منٹ والی وہ نہیں، ہم ریل نے چل رہی ہے؟ ریکارڈنگ سنی کہ پہلی تاریخ سے خوب ڈھول بجاؤ. حضرت میں وہی بول رہا ہوں نا، جیسے کوئی ابھی آپ کی کوئی کلپ میرے کو محرم کی پہلی تاریخ آ جائے تو خوب ڈھول میری بجاؤ. بات تو سنیے ٹھیک ہے حضرت. انہوں نے کہا، میں نے آپ کو پوری بات بھی بتائی کہ پوری بات کیا ہے. چلیے آپ نے وہ 1 منٹ کی کلپ سنی، لیکن میں نے آپ کو بتایا اور میں آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ پوری کلپ کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت. اب اس میں آگے الزامی جواب پر حضرت نے کہا کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں کیا وہابی ہو جائے گا، جبکہ اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، فرمایا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب حرام ہے اعلیٰ سرکار نے. یہ تو آپ مانتے ہی ہوں گے. ایسا ہے، ایک بات سن لو آپ یہ تو ہماری. حضرت آپ مانتے ہی ہوں گے نا. میں یہ آپ ہماری ایک بات سن لیجیے. جی جی بولیے. اب میں سن رہا جو بریلی شریف سے گیا وہ گمراہ ہوا، یہ میں نے اب تک کی عمر میں دیکھ تو لیا. وہی تو اعلیٰ ان سرکار کا پیلی ہی بھیت فتویٰ والوں کو بتایا. سمجھا دو، سندے ارے بے حضرت بھیجا میں آپ حمایت سے مت کچھ کرو آپ. حضرت میں ان کے آپ سے بہت جو سارے سوال مسائل ہیں، ابھی ایک آپ نے مسئلہ یہ کہا ڈھول کا کہ ہی نہیں ہے. حضرت آپ نے ٹھیک ہے، میں اور مسائل پہ جو بھی بات ہے آپ مجھے بات کر، میں بتا دوں گا، کبھی فرصت میں ملاقات ہوئے گی. لیکن میں اس انتخاب ڈوب تعلق گیا سے یہاں بول رہا مراد ہوں. آباد میں. جی بات جی سمجھ میں رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں پیلی بھیت آؤں کا گا. انابل میں سنابل انشاءاللہ کیا چیز ہے. دیکھیے حضرت یہ سب باتیں کر کے مطلب میں کیا بول رہا ہوں حضرت کہ آپ آپ پیروں نے کی یہ بولا. حمایت میں، سن لیجیے آپ میری بات، آپ حشمتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، جی شیر بے اہل سنت سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. جی ارے پیلی بھیت شریف تو یار ہمارے لیے مرکز عقیدت ہے. جی ان لوگوں نے جو ہے جو کام کیے ہیں ابھی دور حاضر میں، سنابل اور ان کی پوری جو بٹالین ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اختلاط یہاں سے ہے. انہوں نے تاج الشریعہ کے بارے میں، حضور حضرت میاں کے بارے میں طرح طرح کی جو نوٹنکیاں کری ہیں، بریلی شریف کے خلاف بولے ہیں، تاج الشریعہ کے خلاف بولے ہیں. مسائل یہاں سے اٹھے ہیں. اور اچھا. ڈھولک اور پولک اور ان سب کی ضرورت نہیں تھی. مسائل بہت سارے لیکن مسائل ہیں حضرت آپ یہ سنیت کے بول لیے. رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت، آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کے خلاف بولے، لیکن مولوی شمس الدین نے جب یہ بولا کہ وہابی کے شمس ساتھ الدین کو جانے دیے، سمجھیے بھاڑ کیوں میں جائے. حضرت ہمیں ایسی کیا شمس بات الدین سے ہوئی؟ کیا لینا دینا؟ ہمیں کیوں لینا دینا تھا سنابل سے، ہمیں لینا دینا تھا پیلی بھیت مطلب والوں آپ کا سے. ذاتی کوئی مسئلہ ہے کیا پیلی بھیت والوں سے؟ یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بلا وجہ کی تو پھر باتیں جو شمس کر رہے الدین ہیں. نے بھی تو بولا ہے نا، مسئلہ کیا کے خلاف ہی شمس بولا ہے نا. الدین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. کیوں حضرت ایسے کیوں؟ حیثیت، ارے حیثیت تو ان حضرات کی ہے. مطلب اس کی کلپ سے جو یہ پیغام پورے ہندوستان میں وہابی ارے دکھا بھائی دکھا ایک کر بات بتا رہے بتائیے، ہیں. شمس الدین ایک معمولی مولانا، اب یہ جو حضرت ہیں. معمولی کی بات یہ نہیں ہے. دیکھیے حضرت میں کیا بول رہا ہوں، جیسے ابھی انجینئر مرزا ہے، میری بات سنیے. انجینئر مرزا جو پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کے باپ کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ کس کا پیدا ہے. سن رہے حضرت میری بات سن رہے ہیں؟ لیکن علماء حق اس کا رد کر رہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب شمس الدین نے ایسی ایسی باتیں کہا اور اس کی کلپیں سننی نہیں، وہابی لوگ دکھا دکھا کر بتانے لگے کہ دیکھو احمد رضا نے جو لکھ کے گیا آج وہ غلط ثابت ہو گیا. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو کوئی طالب علم آپ کا جو بھی ہوگا ان سے بولنا کہ اس کی طرح نکالیے. تو اس نے ایسی ایسی باتیں بولا معاذ اللہ. تو حضرت نے اس کے رد میں یہ بات کہی. آپ نے پوری کلپ بھی نہیں سنی، بہرحال آپ ہم بتا بہت رہے ہیں. زیادہ لمبی گفتگو اپنے کان پہ کر نہیں پاتے موبائل سے. ٹھیک ہے حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، میں آپ سے لمبی گفتگو کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت حضرت میں لمبی یہ ہو بول گئی. رہا ہوں آپ سے نہیں، لیکن میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ نے بولا کہ میں نے پوری کلپ نہیں سنا. تو جب آپ نے پوری کلپ حضرت سنا ہی نہیں تو آپ نے ایسی بات نہیں کیسے کہی؟ نہیں ہمارے پاس یہی کلپ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ خوب تو ڈھول بجاؤ، حضرت یہ ہے تو ہمارے پاس. آپ تو علماء دین، آپ تو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کی تو تحقیق کرتے ہیں آپ لوگ ہر چیز کو. کیا ضرورت ہے اس طرح کے مسائل بیان کرنے کی؟ وہی تو ضرورت، آپ جب کلپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا حضرت. میں نے بولا الزامی جواب میں انہوں نے کہا ہے یہ، جب مولوی شمس الدین نے یہ کہا کہ وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے وہابی نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ کھلم کھلا حملہ کیا. جو اظہری میاں کا بھی پیغام ہے زندگی بھر سے صلح کلیت کا، اظہری میاں نے بھی، آپ تو اظہری میاں کو تو مانتے ہو نا، پیلی بھیت والوں کو بالکل نہیں مانتے مانتے ہیں، ہو تو پھر اظہری میاں بالکل نے صلح مانتے کلیت ہیں. کا رد نہیں کیا کہ صلح کلی اور ہم پیلی بھیت نبی کا والوں کو نہیں بھی ہے. مانتے تھے، صلح کلی ہم کیوں نبی، نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے، انہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں، صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، یا اظہری میاں کا شعر نہیں ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، اظہری ہاں میاں کا کر شعر دیں، نہیں بالکل ہے. تو بالکل کر پھر دینا جب چاہیے. مولوی شمس الدین کی کلپیں وہابی لوگ دکھا دکھا کے اعلیٰ حضرت پر حملہ کر رہے ہیں، تب آپ لوگ اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے ہیں سارے وہابی، اور وہ بھی بول رہا ہے. شمس الدین کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری. ہاں ارے حضرت ایسے تو میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو بے شک میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا ہاں، حیثیت ہے لیکن میری؟ آپ نے پھر خانقاہ حشمتیہ پہ سوال اٹھایا نا، جن کی لیکن حیثیت ہے، خانقاہ حشمتیہ جن پہ کی سوال نہیں حیثیت ہے اٹھایا ان کے ہم نے. اوپر آپ نے ہاتھ ہم نے انگلی اٹھایا ڈھولک بازوں پہ، بدتمیزی کیا آپ نے. جو نہیں تو ڈھول آپ کو جائز ثابت بتا کیجئے رہے نا ہیں. حضرت، آپ ڈھول کو جائز ثابت کیجئے کہ انہوں نے کہا ہے ڈھول کو جائز.
वक्त आएगा तो करेंगे, आइए तो फिर मुरादाबाद। आपने रद्द क्यों किया जब साबित नहीं किया? तो वक्त आएगा तब रद्द। वक्त आएगा, वक्त आएगा, अरे मुनाजरा हजरत, करेंगे। वक्त और आएगा 2 तो मिनट में कोई पानी नया- ना पिला दें तो कहिएगा। कोई नया कुरान, कोई नई हदीस नाजिल होने वाली है वक्त आने के लिए। हुक्म तो सारे आ चुके ना क्या कुरान और हदीस सुन्नियत में। का क्या सर्वनाश आप करके ये रख दिया साबित तुम कर लोगों ने। दीजिए तरह कि मसले, ढोल का मसला, खादिए का मसला, ये जायज मसला, वो कहा है, मसला। आप ये साबित कर दीजिए, ये आपके ऊपर उधार है। चलिए ठीक है, साबित करिए। मैंने आपसे कह दिया मोबाइल पे लंबी बात नहीं कर लेकिन पाता हूँ, कुछ हजरत, मजबूरी आपने है मेरी, मोबाइल समझ पे नहीं ये पा रहा हो कहा कि तुम। उन्होंने जायज कहा है ढोल को, तो ये आप इसका सबूत मुझे भेजिए। जब आपसे कह रहा हूँ मैं मोबाइल पे लंबी बात नहीं कर उन्होंने सकता हूँ ढोल मैं, को जायज और कहा मान है, नहीं रहे आपने हो कहा तुम। ना, लेकिन आपने हैं? कहा ना कि उन्होंने ढोल बजाने को मुतलकन जायज कहा है, तो ये बताइए आप। क्या क्या ढोल बताऊँ मैं बजाने, तुम्हें? आपने कहा ना ढोल बजाने को तो उन्होंने उनसे जायज बात कहा है। करो ना, क्या कह रहे हैं ढोल के बारे में। वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा तुम्हारे पास नहीं है क्लिप? मैंने बात किया, उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा हमने ऐलान आपके के तौर पास पर नहीं है कहा। क्लिप? हाँ, उन्होंने कहा हमने ऐलान के तौर पर आपके कहा पास है तो क्लिप पूरी की हाँ, पूरी। हाँ, कि उन्होंने पहली तारीख आया तो ढोल बजाओ जम के। ऐलान के तौर पर ढोल बजाना हराम है, ये आप बता दीजिए कहीं से किसी बुजुर्ग ऐलान के तौर पे, उसके तौर पे तो ऐलान सब खत्म करा दो ना, अजान भी खत्म करा दो, ढोल बजवाओ। पढ़े हो ना मदरसे में, क्या करते हो? शहरी के टाइम पे ढोल बजवाओ, मगरिब के टाइम पे ढोल बजवाओ, कोई किसी की मैयत हो जाए तो ढोल बजवाओ, ढोल से ऐलान करवाओ ना। मैयत तो सुलह कुल्लियों की हो रही है, ढोल का ऐलान सुनने में। भाई ढोल बजवाओ ना हर जगह। किसी का इंतकाल हो गया तो कह दो ढोल बजा दो, कि फलां का इंतकाल हो गया, तीजे में ढोल बजवाओ, रमजान में ढोल बजवाओ, शहरी में ढोल बजवाओ, मगरिब में ढोल बजवाओ, अजान खत्म करो, ढोल तुम्हारे बजवाओ। बाप के जमाने से तुम्हारा बाप भी शहरी में ढोल सुन के उठता था। तुम्हारा बाप भी शहरी में ढोल तुम्हारा बाप उठता था क्या? तो उस वक्त खा क्या तुम्हारे बाप ने लाउड स्पीकर बनाया? तुम्हारा बाप उठता था? हमारा बाप उठता था शहरी के ढोल की आवाज सुन के। ढोल बजाया जाता था? तुम्हारा बाप नहीं उठता था क्या? ये साबित कर दो। चलो, तुम्हारा बाप उठता था, ढोल बजाया जाता था उस टाइम? अबे तुम्हारा बाप नहीं उठता था क्या? अबे चूतिया साले, हराम की औलाद, कुत्ते साले, बोल रहा है मुझसे इस तरह की बात? चूतिया, हराम की औलाद, हराम की औलाद, सुअर की नाजायज औलाद, मुझसे इस तरह की बात बोल रहा है तू? सुले कुल्ली खबीस साले, बेशरम आवारा कुत्ता साला, मतलब जानते नहीं, बेवकूफ कुत्तों की औलाद, खिंजीर की औलाद, इब्लीस का गुलाम साला, इब्लीस का मस्करा, शैतान, कुत्ता, हरामी। अगर हलाली होते अबे तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया था बेशरम? बार बार कह दिया कुत्ते तुझसे। हमको हमारी माँ ने पाप पैदा किया, आपको बाप कितने पे आ लोगों गया ने तू? पैदा किया वो पता करो जरा सी देर में बाप पे आ गया तू? आपको कितने लोगों ने पैदा किया है वो समझाते समझाते तू बाप पे आ गया, बहन चोद कुत्ते साले। देखो, माँ बहन की गालियां दे रहे हो स्टेज पे, मिंबर रसूल पे बैठते हो, मिंबर रसूल पे बैठते हो, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। तुम्हारे से अबे तू तो आया है बाप पे, मार के भगाना चाहिए। माँ बहन की अबे गालियां तू तो आया है बाप पे बे। माँ बहन की गालियां दे रहे हो। तू नहीं तो कहा, तू नहीं तो कहा, तू नहीं तो कहा कि तेरा बाप उठता था क्या? तुमको शर्म से मर जाना कहा चाहिए। बेशरम आवारा, तू नहीं तो कहा ना कि बाप उठता था ढोल पे? माँ बहन की गाली तो फिर गलत बात है। अबे तू नहीं तो कहा ना, मेरा बाप तू नहीं तो कहा ना, उठता था मेरा बाप, बोल रहा हूँ ना। तेरा बाप उठता था ढोल पे? हाँ, झूठे झूठे उठते थे तुम्हारे बाप, ढोल बजता था शहरियों में, अफ्तारियों में। लाउड स्पीकर किसके अब्बा ने बनाया था उस वक्त? अबे अजान ढोल तो अजान बंद करना, अजान बंद करना। चाहती तो है गवर्नमेंट के अजान बंद हो जाए, ढोल बजाया जाए, तो पीलीभीतियों को लेके आना, ढोल बजवाओ, अजान बंद करवा दो। बोलना तुम्हारी दलील क्या है? अजान बंद करवा दो ना। सुनो तो मेरी बात, वो गवर्नमेंट कह तो रही है कि अजान अजान पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो कह दो ना वहाँ पीलीभीत वाले सब इकट्ठे होकर कह दो ना ढोल बजवाओ, अजान मत पढ़वाओ। सबको मालूम है कि मुहर्रम आ गया तो ऐलान की क्या जरूरत है? अबे सब लोग ये चाह रहे हैं कि अजान बंद हो जाए, तो अजान बंद करवा के ढोल बजवा देना। स्पीकर की क्या जरूरत है? अजान बंद कर दो, ये तुम्हारे हिसाब से बंद हो रहा है। अजान बंद करवा के ढोल बजवा दे, ऐलान हो गया। रसूल पे बैठते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। बेशरम कहीं का, तुम सच्चे बाप होते बाप तो मैंने करता जो है। सवाल कायम किया कि ऐलान के सवाल कायम किया, तू सवाल कायम करने लायक है बे तू? आला हज़रत के फतवे साबित अबे किस सवाल कायम करने लायक है तू? बौखला क्यों रहे हो यार? आराम से सवाल कायम करने लायक है तू? मदरसे में पढ़े लिखे क्रिकेट नहीं खेले? अबे तू मदरसे में पढ़ा है? अगर क्रिकेट नहीं खेले हो तो आराम से बात जाहिल करो। कहीं का, मुझसे बहस करेगा तू? अगर इगलामबाजी की हो खाली मदरसों में, अबे जाहिल कहीं का, अबे तूने किया होगा ये सब? माँ बहन की गालियां तुम दे रहे हो, तूने किया होगा ये सब? माँ बहन की गाली देने वाले इल्म वाले हो। अबे तूने बाप तक तू पहुंचा ना? मिंबर रसूल पे बैठते हो, अबे हम तू नहीं बाप बैठते तक मिंबर रसूल तू पहुंचा ना बाप पे। तक? बोला ना हमारे बाप है तो बाप तक पहुंचेंगे, तुम्हारे बाप नहीं तू पहुंचा ना बाप तक? तुम बिना बाप के आए हो? बता पहल किसने करी? अरे तुम तूने बिना बाप करी? के आए हो क्या? तुम बुरा क्यों मान रहे हो? तूने पहल करी ना भाई। हमने ये बोला कि क्या बाप दादा आपके नहीं उठे ढोल पे? और दिखा रहा है कि बहुत बड़ा तहजीब वाला है, माँ बहन की गालियां तहजीबी का मुजस्समा है, और बातें इस तरह की कर रहा है। और मैंने लाख कह दिया कि मैं टेलीफोन पे लंबी बात नहीं कर पाता हूँ, तो क्यों तू बात बढ़ा रहा है? तू साबित करने के लिए टाइम नहीं है। बात बढ़ा क्यों रहा है? तुम गाली अबे नमाज की बात साबित करवा, रोजे की बात साबित कर, ढोलों की बात तू साबित करवा। नमाज साबित नहीं है क्या? 5 वक्त की फर्ज मानते नहीं हो क्या तुम? 5 वक्त की फर्ज नहीं मानते हो? नमाज साबित किया जाएगा तुमको, नमाज आपको साबित किया जाएगा। आपको मालूम नहीं नमाज 5 वक्त की फर्ज है? कौन से मदरसे में पढ़े हो? उम्मीद है आप लोगों ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लिया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
تاکہ ایسے عالموں کی حقیقت آشکار ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔